Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين.
نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kemudian kita berikhtiar berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, keluarga kita, jiran kita selamat, beruntung hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, semua kita kadang atau sering mengalami yang namanya kesusahan di dalam kehidupan kita ini. Kesusahan, kesulitan yang Allah berikan itu adalah salah satu ujian dari kehidupan yang tentunya lebih baik. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam apapun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk melakukan segera untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah." Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah, kemudian kalian bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanah. Niscaya Allah akan memberikan kalian kesenangan hidup, kesenangan yang baik yang sifatnya terus-menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita agar Allah memberikan kita dari segala kesempitan hidup kita ini ada jalan keluar, dari segala kesusahan yang menimpa kepada kita agar Allah akan beri kelapangan, dan bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka kita itu datang, yaitu dengan lazimul istighfar, yaitu merutinkan, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, berikhtiar dengan istighfar dimanapun berada agar Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, memberikan siksa kepada mereka sedangkan mereka melakukan rutinitas istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kataballahu alaihi fi rizqi falyuksir istighfar." Barang siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami sempit di dalam rezeki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita berikhtiar dengan merutinkan dan memperbanyak membaca istighfar. Jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seseorang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa kemudian disertakan dengan kebaikan. Inna masalal ladzi ya'malu sayyi'at tsumma ya'malul hasanat kamathali rajulin kanat alaihi dir'un dayyakhatun kad hanaqathu. Perumpamaan seseorang yang melakukan dosa
kemudian disertai dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah. Kama salir rajulin, seperti seseorang yang dia memakai tameng daripada besi, daikatun yang sempit, yang hampir saja membuat dirinya tidak bernapas. Summa amila hasanatan, kemudian dia melakukan satu kebaikan. Fanfaqat hilfatun, kemudian terlepaslah satu lempengan daripada baju besi tersebut. Summa hasanatan ukhra, kemudian melakukan kebaikan kembali. Fanfaqat ukhra, maka kembali satu lempengan dari baju besi tadi terlepas. Hatta takhruja ilal ardi, sampai semua lempengan itu terlepas dari badannya, jatuh ke tanah. Inilah perumpamaan seorang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah kepada ulun suatu wasiat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, "Idza amilta sayatan fattabi'ha hasanah." Apabila engkau melakukan dosa, maka sertakanlah dosa tersebut dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu yang akan menghapuskan dosamu. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Kemudian Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah termasuk daripada kebaikan itu ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya afdalul hasanah." Dia adalah sebaik-baik kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitu besar dampak daripada istighfar seorang hamba, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita, dan kalau bisa ini dibaca setiap hari pagi dan sore, bahkan kalau mungkin ini bisa kita hafal. Sebab apabila di antara umat Nabi Muhammad membaca istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi harinya, kemudian menjelang sorenya dia wafat, maka bahwa min ahlil jannah, maka orang itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada ahli surga. Barang siapa yang membacanya di waktu sore hari dalam keadaan meyakininya, kemudian meninggal wafat sebelum waktu subuhnya, bahwa min ahli jannah, maka orang itu disebutkan, didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, yaitu kalimat sayyidul istighfar yang dibaca di pagi dan sore tersebut, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita baca dan kita hafalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawabin, termasuk orang yang cepat kembali bertobat kepada Allah, termasuk daripada orang al-mustaghfirin yang selalu minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ibadillah. Usikum wa iyyakum bi taqwallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yas'al lahu min amrihi yusra. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bidalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.